नमस्ते जय जगन्नाथ मु सानू आपण मानक स्वागत करछि एक नुआ एक वीडियो रे। तो भाई मु आसी पहुंच जाइछि देखंतु कोठी ए देखि पारथिबे बहुत सुंदर जगह रे आसी पहुंची सारछि। आगर देखंतु गेट टा भाई पूरा अलग प्रकार रही आ जगह भी बहुत सुंदर जगह रे पहुंची सारछि। तो वीडियो कंटिन्यू करंतु जे देखिया पाए चाहुछन तो चलो भीतर को जिबा। तो एमती किछि अछि देखंतु ए पूरा फूल सजा ହେଇछि पूरा बढ़िया से बहुत सुंदर लगुच उपरे एमती किसी अच्छी देखते एड़ी मेन गेटा भाई खुला है ना मेन गेटा एड़ी खुला ना तो आम यपटे गेट देके जीवा। तो चलो भीतर को जीवा भीतर देखा केमती कौन अच्छी भीतर देखा। देखो भाई चेकिंग है से देखिए ये चेकिंग है आउ चेकिंग सरला आम भीतर को आसिले आउ भीतर देखिए बहुत सुंदर लगे। फास्ट टाइम आसची भाई मुझे दीघा जगन्नाथ मंदिर आउ फास्ट टाइम आसिक तो भाई बहुत सुंदर लगुच बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर वाओ वेरी नाइस। जय बजरंगबली जय जगन्नाथ। आड़ी मंदिर टा भाई बहुत सुंदर तैयारी जीवा से पटे जीवा देखेबी आपण को बुलेकिना देखेबी एड़ी पाद धोयापाई अच्छी पाद धोईकी भीतर को जीवे कहीं आम गाँव भी अच्छी जगन्नाथ मंदिर आम गाँव में आगे बहुत अलग अलग स्टेट रू भी आसुँच भाई कहीं लांगुएज सब अलग अलग प्रकार कथा हो तो से जना पड़े अलग स्टेट रू बोली बहुत सुंदर लगुच भाई पूरा अलग प्रकार पूरा अलग प्रकार लगुच भाई अलग नियारा भाई बहुत सुंदर लगुच भाई बहुत सुंदर भाई एते सुंदर लगुच भाई आसला पर जावाई मन होनी भाई घर को आ घर को जीविनी भाई एडी मु रही आपण मान सहित डेली वीडियो माध्यम ये दीघा जगन्नाथ मंदिर वीडियो किसी आपण डेली शेयर करी भाई बहुत सुंदर लगुच भाई जीवाई टोटाली ही मन होनी भाई आसी पहुँची वाओ वेरी नाइस बहुत सुंदर एपटे कौन एपटे दीपर गोटे दीप भाई गोटे स्टाइल गोटे तैयारी लाइटिंग भाई राति जलिब तो केबे ना केबे आपन को भल पाइबा आशीर्वाद जदि एमती भल पाइबा आशीर्वाद जदि सब बेले एमती मिल थाए तो ताहले मु पुणी नाइट रे आसिक आपण मानक सहित वीडियो शेयर करी एगुड़ा केमती कौन जलुची से देखेबी। तो चलो भाई वीडियो कंटिन्यू करंतु आ भल पाइबा आशीर्वाद दियंतु भाई एठू तो मत जावाई आग को तो मन होनी कहीं एत सुंदर लगुच भाई यही जगह रे भाई। तो एमती किसी अच्छी बहुत बड़ एरिया आ बहुत सुंदर लगुच। तो चलो सेपटे जीवा देखा तापर पुणी एपटे आसवा। खरा तो भाई प्रबल हो भाई प्रबल जोर से खरा सेपटे जापर एपटे भी जापर एपटे भी जापर जो पटे गले भी हम किसी असुविधा ना। बहुत सुंदर लगुच ये देखो भाई मंदिर टा कितने सुंदर लगुच बहुत सुंदर लगुच। अरुण स्तंभ टा भी बहुत सुंदर होपटे तो सब हरे कृष्ण चलती से देखो बहुत बहुत सुंदर लगे सेपटे भी जीवा ठीक है आगे यपटे जीवा तापर जीवा सब जीवा बहुत सारा लोक अच्छी भाई ये देखते इतने सारा लोक आ बहुत सुंदर लगे। चलो भाई भीतर को जीवा भीतर को जीवा। चलो भाई भितर एलाउ ना वीडियो करने भाई एलाउ ना ये लास्ट भितर बोली आसिले पुणी आपण बोले देखिए बाहर आ चलो मुझे भितर बोले आना आसे भाई ए देखो मंदिर भितर तो दर्शन करके आसली कहीं कैमेरा एलाउ ना मंदिर भितर तो से बाहर को पलि आसली बाहर आसिक देखो आपण सहित किसी आउ वीडियो शेयर करुच्ची। तो देखिए केते लोक देखु भाई पछपट देखु भाई केते सारा लोक देखु
ଆଉ ଭାଇ ଖରା ବି ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ଭାଇ ଖରା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଭାଇ ପୁରା ତାତିଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଭାଇ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରଟା ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କାମ ହେଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭିତରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ପଟରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଠି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭାଇ ମନ ହିଁ ହେଉନି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଭାଇ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବି। ତ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଶୁଣିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତିକି ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି, ସେମିତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଭାଇ ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇବି, ଅଲଗା ସବୁକିଛି ଜାଗା ବୁଲେଇବି ଭାଇ। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ତ ଚାଲ ଭାଇ ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ସେପଟେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ତ ଅଛି ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିତରେ ବାହାର ପଟରେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, କହିବାର ମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁକିଛି। ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଅଜା ଆଉ ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଏଇଠି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ତ ଆଉ ତାତିକି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ନିଆଁ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଛାଇରେ, ଗଲେ ଯିବେ ଆଉ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲ ଭାଇ ସେପଟେ ଯିବା, ସେପଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେପଟେ। ଚାଲ ଭାଇ ଏପଟେ ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି, ଆଉ ସେପଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯାଇକିନା। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି ସେଇପଟରେ ଭାଇ। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସେପଟେ ବି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯିବା ପାଇଁକି ତ ଭାଇ ମନ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ଭାଇ ପୁରା ମନ ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଚାଲ ଏବେ ବାହାରିବା। ଅଜା ଆଉ ମାମୁଁ ସେଇଠି ଚାଲିଗଲେଣି ଆଗରେ, ତ ଆମେ ବାହାରିବା। ଆଉ ଏଇପଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି, ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ଚାଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଜାଗାରେ, ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରୂପରେ। ତ ଚାଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।